हमारे घरों से बहुत दूर हैं। भारत जो पाकिस्तान के खिलाफ रेशे दवानियां कर रहा है, दहशत गर्दों की पुष्पनाही कर रहा है, इससे हम कभी भी मुतासिर नहीं होंगे। लेकिन हम कितने ही खुश फहम हों, कितने ही नादान, कितने ही भोले क्यों ना हों, लेकिन हमारा दुश्मन जो है बहुत अय्यार व मक्कार है। उसकी नजरें पाकिस्तान पे गड़ी हैं और उसका कुछ अंदाजा आपको भारतीय मीडिया का जायजा लेने से हो जाता है कि जहां हर रोज पाकिस्तान के खिलाफ मैदान जंग सजता है, हर रोज जो है पाकिस्तान को धमकियां दी जाती हैं और हर रोज पाकिस्तान पर इल्जामात की बौछार होती है और खाकम बदहन इसे खत्म करने की बात की जाती है। Doesn't Pakistan have a reason to be worried, thought of as an embarrassment, or he's put India on the spot? भारतीय न्यूज चैनल ये सब कुछ यूं ही नहीं कर रहे हैं। ये मेरा हुनर है, इससे लोगों की फटती है। कि भारत इस जो मकबूजा कश्मीर है इसको हजम करने के बाद इसकी नजरें आगे गड़ी हुई हैं। बल्तिस्तान और उसके बाद फिर हमारा आजाद कश्मीर जम्मू कश्मीर का हिस्सा है उसको भी हड़प करेगा और पिछली स्टेज पे जब वो दरिया जेलों पर आकर बैठ जाएगा तो पाकिस्तान की अब हालत देखिए क्या हो। तो बार बार ये कहता हूँ कि हमें ये सोचना ये चाहिए कि भारत को कश्मीर दिया क्यों गया था। जब तक हम इस बात पे गौर नहीं करेंगे हमें समझ नहीं आएगी। और फिर और ये करना चाहिए कि अगर उस वक्त हमारे लश्कर थे या हमारे जो पठान भाई थे या हमारे जो कश्मीरी भाई थे ये हिम्मत ना करते, लेकिन पाकिस्तान को और ये जो आजाद जम्मू कश्मीर का खिता है इसको आजाद ना करवा लेते तो आप अंदाजा कीजिए पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा होता है, पाकिस्तान की दरिया कहाँ पे होते हैं, पाकिस्तान की बाकी सब कुछ कहाँ पे खड़ा होता है। इसको तो बदकिस्मती ये है कि हम इस खतरे को सही तरीके से आपको भांप सकेंगे। ना ही हमने कभी जो उनकी जहनीत है उसको समझने की कोशिश की है, ना ही हम उनका लॉन्ग टर्म जो थिंकिंग है उसको हम सोच रहे हैं, ना उसको हम काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास आज आके सिवाय इसके यूएन में तफरीक कर दी या कभी हमारे वज़ीर खारजा का दफा बोल पड़े, इसके अलावा अगर आप देखिए तो मजबूत हिकमत अमली सामने नहीं आई। कि हमारे कौमी बयानिए में हमें भारत इतना नजर नहीं आता। भारत की फोकस जो उनका मीडिया हो, सियासी जमातें, हुकूमत हो, पाकिस्तान दुश्मनी में बिल्कुल वो फोकस्ड हैं, इधर उधर नहीं होती। जबकि हमारे जो है मतलब है बॉल से नजर हट जाती है और इसीलिए अक्सर हम देखते हैं कि विकेटों में बॉल आ भी रही है। और ये एक चीज जो बिल्कुल हमारे सामने आप भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि जो कुछ मोदी ने कहा अपने इलेक्शन के दौरान, जिसको हम समझते रहे इलेक्शन रिटोरिक है, डोंट एंग्री मी, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। उसने एक इजलास बुलाया जिसमें ये तमाम चीफ्स गए हैं एयरफोर्स के, आर्मी के। ये वो खबरें हैं जो सामने लानी चाहिए ताकि पता चले कि भाई उधर हो क्या रहा है। ये जो आपने बड़ा अहम बताया कि जी हम लोग हमारा मीडिया जो है मतलब बताना पसंद नहीं करता, क्या वजह है? मैं चाहूंगा आप इस पर रोशनी डालें, फिर मैं चलता हूँ कमर चीमा साहब की तरफ। क्या वजह है, क्यों नहीं हमारे यहाँ जो है, ये नहीं कि जब ऐसे आप जैसे जहन बैठे हुए हैं हर लेवल पे, हमारे फौज में भी हैं, सिविल ब्यूरोक्रेसी में भी है, मीडिया में भी, क्यों हम नहीं कर पा रहे? जी मेरा ख्याल है कि एक तो इदराक की कमी है मीडिया में। मैं ये कहूंगा कि जो मीडिया को चलाने वाले हैं या मीडिया के जो एंकर्स हैं उनमें जो स्ट्रेटेजिक थॉट प्रोसेस है वो लोग कम है। ज्यादातर दो किस्म के लोग ज्यादा पाए जाते हैं। एक तो वो जो पॉलिटिकल रेशा दवानियों में बड़े माहिर हैं, उनको सब पता है कि आज चूंकि चौधरी साहब की उनसे मुलाकात हुई तो इसका ये मतलब है पंजाब में कुछ होने वाला है। आज वो सिंध के उन्होंने ये कहा और हमने ये कहा, जिसका मतलब है कि सिंध और सेंटर की आपस में बनती नहीं है। इनको वो बुनियाद बनाते हैं। उनको चाहिए कि ऐसे लोगों को लेकर आए जिन्होंने कोई मास्टर्स किया हो इंटरनेशनल रिलेशंस में, जिनको पता हो कि मिलिट्री स्ट्रेटजी क्या होती है, उन्होंने कोई उसके ऊपर तहकीक की हो। ऐसे लोग जब तक मीडिया में नहीं आएंगे उनको क्या पता चलेगा मेरे भाई। नेशनल इश्यूज के साथ अलाइन होना बहुत जरूरी। बड़ा अहम आपने नुक्ता उठाया कमर चीमा साहब। भारतीय मीडिया के ऊपर तो मतलब हम देखते ही रहते हैं, बल्कि आप खुद उस प्रोग्राम में थे जिसका भी जिक्र जो है नईम खालिद लोधी साहब कर रहे हैं। वो जो इनके मेजर अजीब सा नाम है आर्या है, गौरव आर्या साहब, जिससे आपकी बड़ी जबरदस्त बहस भी हुई थी। जी जी जी। तो मैं चाहूंगा कि इससे पहले मैं आपसे वो सवाल जवाब करें, मैं वो क्लिप देख लें कि वो किस तरह से इतराफ़ जुर्म कर रहे हैं कि बलूचिस्तान में जो कुछ उनके अज़ाइम है और किस तरह से वो दहशत गर्दी को वो कहते हैं ना फखरिया बयान करते हैं कि हम वहाँ पे स्पॉन्सर कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। जी दिखाइएगा। आप लोग बात कर रहे हैं ना, जनरल साहब ने बात करी बुक्ति की। इस फोन में बुक्ति, मरी, मेंगल, कौन से सरदार का नंबर चाहिए मुझे बोलो, मैं दूंगा बलूचिस्तान में।
آپ نے دیکھا کہ ان کے فون میں یہ تو ایک کہتے ہیں نا ریٹائرڈ میجر ہیں, ان کے جو سرونگ لوگ ہوں گے پتہ نہیں کس کس کے نمبر ہوں گے, کیا ہوں گے, پتہ نہیں وہ بلف کر رہے ہیں ہم لوگوں کو. تو یہ مجھے تو چیمہ صاحب یہ بتائیے, میڈیا پہ تو پہلے بات کرتے ہیں کہ یہ اس طرح کا یعنی کہ آپ کی آواز ہمیں سنائی نہیں دے رہی تھی, صرف ان کی آواز سنائی دے رہی تھی. کیا فائدہ ہوتا ہے ان کے ٹاک شوز میں جانے کا کہ وہ یک طرفہ بات ہوتی ہے اور گالم گلوچ ہوتی ہے اور وہ آپ کا مائک آف کر کے اپنا مائک کی آواز جو بلند کر لیتے ہیں. جی عامر ضیاء صاحب, آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. اکثر پاکستانیوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے. میں تقریباً بہت سارے انڈین ٹیلی ویژن چینلز پہ جاتا ہوں جو کہ انگلش بھی ہوتے ہیں اور ہندی بھی ہوتے ہیں, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ تقریباً 70-80% چینلز میں ایسے نہیں ہوتا کہ کبھی آپ کی آواز کم کر دی جاتی ہے. میں نے آپ کو بہت ساری اور ویڈیوز بھی میری پڑھی ہوئی ہیں, شیئر بھی کی ہیں, جس میں بڑا انڈیپینڈنٹلی اپنا پرسپیکٹو دے رہا ہوں اور ایک حد تک اپنا موقف دے رہا ہوں. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ اگر 1-2 چینلز ایسے ہیں تو آپ ادھر بھی ظاہری بات ہے وہ کبھی آواز کم کر دیتے ہیں, اس میں یہ بالکل بات سچی ہے. لیکن میں جو امپورٹنٹ چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ ان کا ڈسکورس چیک کریں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا جو انگلش میڈیم میڈیا ہے وہ اس کی بہت بڑی ہیڈ لائنز بناتا ہے گلوبلی. پاکستان میں انگلش میڈیا ہے ہی نہیں ہے. ایک آدھا پی ٹی وی چینل ہے. آپ کو پتا ہے کہ جو اسلام آباد میں ڈپلومیٹس بیٹھے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ جب پاکستان انڈیا کی ایل او سی پہ ٹینشنز ہوتی ہیں تو ہم انڈین میڈیا واچ کرتے ہیں کہ وہاں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان کیا ہو رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ ہر ٹی وی پہ ایسے نہیں ہوتا, ہر چینل پہ ایسے نہیں ہوتا, موقع ملتا ہے. بلکہ جو ہمارا سنڈے کو ایک شو کرتے ہیں دوپہر کو 12 بجے جس میں ہم 2 منٹ کی انٹرپٹڈ ہمیں موقع ملتا ہے بات کرنے کا. سارا ٹائم ایسے نہیں ہوتا لیکن ڈیفیکلٹ بھی ہوتا ہے ٹائمز. وہ جو ہمارا تجزیہ ہم نے جو فالو کیا ان کے انگریزی چینل ہوں ہندی چینل ہوں, اس میں جو اوور ویلمنگ یعنی کہ غالب ٹرینڈ ہے, رجحان ہے, وہ تو یہی ہے کہ پاکستان کے خلاف مغلظات جو ان کے دل میں آتے ہیں, الزامات لگاتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, توڑنے کی بات کرتے, دھمکاتے ہیں, اس میں یقیناً ہمیں بھی 2-4 منٹ دے دیتے ہوں گے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. لیکن اس سے جو اہم نقطہ ہے غلام مصطفیٰ صاحب, یہ جو ان کے ریٹائرڈ میجر کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس پتہ نہیں کس کس کے نمبر ہیں, اور وہ اسی اس میں پروگرام میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم جب چاہیں جو ہے بلوچستان کو الگ کر دیں اور ہم پتہ نہیں کیا کر دیں گے, فلاں کر دیں گے. یہ کس طرح کا ان کا ہے, اس کو کس طرح سے آپ اینالائز کرتے ہیں, کس طرح کا یہ جاہرانہ پن ہے؟ جی غلام مصطفیٰ صاحب. دیکھیے اس میں ہمیں شک نہیں ہونا چاہیے. یہ جو اگر آپ کو یاد ہو 2015 میں مودی نے لال قلعے پہ کھڑے ہو کے بات کی تھی کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں, اور اس سے پہلے جب یہ سی پیک پہلی دفعہ منظر عام پہ آیا تھا بڑا واضح انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہم کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے اور اس کے لیے جو کچھ بھی کرنا پڑے گا ہم کریں گے. ایگریسو نہ ہو, جان دے دیں گے اس کے لیے. کیا بات کر رہے ہو آپ؟